Sohaib, bowling marker, the man from Ripon Street, striker Abhay Prasad. Abhay Prasad across the line. এবার একটা চমৎকার সেভ ঋত্বিক মার্টিন, সব মিলিয়ে টপ বলটা এসছে। Abhay Prasad আবার একবার রিভার্সটা আসবে এবং কেন ভালোবেসে আমি বাহুবলী বলে থাকি। আবার একবার 4টি রান বাহুবলী Abhay Prasadের ব্যাট থেকে 3 পয়েন্টের অঞ্চলে সেটা একটু পিছিয়ে যাচ্ছে। টেনিস উইকেট এবার অ্যাক্রস দ্য লাইন ফলিং সুইপ করার প্রচেষ্টা সোহেব, সব মিলিয়ে ডট বলটা আসছে এবং এটা জরুরি সোহেবের জন্য। এমকে ফ্যান্স তারা জানেন যে প্রত্যেকটা বল কতটা ভ্যালুয়েবল। স্ট্রাইক আবার একবার Abhay Prasad। Once again Abhay is on strike. এবারও ক্রস লাইন গেছিলেন, কোন রান আসেনি। লেটস সি, একটা আপিল করছেন ছোট্টখাটো, সবুজ ইন্টারেস্টেড রয়েছেন এবং একটা রিভিউ অ্যাভেলেবল রয়েছে মোস্টলি। এবারও ইয়র্ক লেন্থে একদম লেজার গাইডেড মিসাইলের মতো ব্যাটার একদম সামনে। অবশ্যই একটা ভালো বল সুহেব এবং এটাই তো কামব্যাক। অবশ্যই কেন আমরা বলি যে জীবন হোক কিংবা ক্রিকেটের ময়দান, কামব্যাক করা সবসময় জরুরি। ইউর কামব্যাক ইজ বেটার দ্যান ইউর সেটব্যাক। সব মিলিয়ে প্রথম ওভার পরিসমাপ্তি ঘটবে, এক ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে 8। 8 is the score without any loss. তো স্ট্রাইকার সুকান্ত জিঙ্কু অনেকটা অন সাইডের দিকে ডিপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সামনে প্রতীক ভান্ডারী, তাকে ওয়েলকাম করবেন। ওয়েলকাম টু ব্যারাকপুর বসন্ত কাপ 2025। প্রথম বল থেকে বাউন্ডারিটা আসবে জিঙ্কুর ব্যাট থেকে। সামনে সুকান্ত জিঙ্কু ইজ অন স্ট্রাইক। প্রথম বল থেকে 4টি রান এসছে। সুকান্ত জিঙ্কু এটা ভালো জায়গায় অবশ্যই ইয়র্ক লেন্থে, কিন্তু এবারে ম্যাচ অফিসিয়ালের সিদ্ধান্ত নো বল, নো আর্গুমেন্টস উইথ দ্য ম্যাচ অফিসিয়ালস। প্লিজ ক্যারি অন এভরিওয়ান। নো আর্গুমেন্টস উইথ দ্য ম্যাচ অফিসিয়ালস, প্লিজ ক্যারি অন এভরিওয়ান। সো নো বলের সিদ্ধান্ত, অতিরিক্ত খাতায় 1টি রান যুক্ত হবে। অনেক বার বলি মার্কে প্রতীক ভান্ডারী, সামনে সুকান্ত জিঙ্কু। সুকান্ত জিঙ্কু আসানসোলের ছেলে, আসানসোলের দামাল খেলোয়াড়, ব্যারাকপুরের বুকে নিচে যাচ্ছেন আছেন। কোন জাতের কোন গুণমানের খেলোয়াড় তিনি? জিঙ্কু শো টার্নস অন। সো অনেকবার জিঙ্কু ইজ অন স্ট্রাইক। সামনে প্রতীক, মার ভাই জিঙ্কু, মার ভাই জিঙ্কু, মার মারলা বেটা। সুকান্ত জিঙ্কু, what a shot across the line. Once again full toss, full treatment জিঙ্কুর ব্যাট থেকে। জিঙ্কু what a player obviously। খুব বেশি একটা আমরা জিঙ্কুর কথা বলি না, কিন্তু যখনই জিঙ্কুর নামটা আসে না শর্ট টেস্ট ক্রিকেটের বুকে টপ 10 ব্যাটার্সের লিস্টে একদম প্রথম সারির ব্যাটারদের দিকে জিঙ্কুর নামটা উঠে আসবে। খুব কম বয়সে অবশ্যই লাইম লাইটে উঠে এসছেন এই তারকা প্লেয়ার প্রতীক ভান্ডারী। বলি মার্কে সামনে জিঙ্কু। প্রতীক ভান্ডারী, এটা চমৎকার লাইন, এটা এক্সেলেন্ট বল। অবশ্যই রাইজ করেছিল জিঙ্কু, বুঝতে পারলেন না। আবার একটিবার ডট বলটা আসবে। এখান থেকে খেলবার প্রচেষ্টা এবং এখান থেকে লেটস সি ইয়েস, নো বলের কল।
কি জোরে মেরেছে এগুলা আচ্ছা ভাই জানিয়ে রেখে আমাদের মাঠের মধ্যে আপনার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, সো প্লিজ নো আর্গুমেন্টস উইথ দ্য ম্যাচ অফিশিয়ালস, প্লিজ ক্যারি অন। বল ব্যাটারকে ব্যাকফুটে নিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা রয়েছে প্রতীকের। প্রতীক ভণ্ডারী, হোয়াট আ লাইন, এক্সেলেন্ট বল। আবার একবার ডট বলটা আসবে। So another dot ball, another dot delivery. Jinku is on strike. এটা ভ্যালুয়েবল বল প্রতীকের জন্য। স্ট্রাইকে সুকান্ত, সুকান্ত জিঙ্কু আবার একবার বিট হয়েছেন প্রতীক। শেষ দুটো বল পুরোপুরি প্রতীক ভণ্ডারীর নামে, অবশ্যই ইলাম বাজারের ছেলে তার নামে। তো সব মিলিয়ে 2 ওভার পরিসমাপ্তি, 2 ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা 22, প্রথম ওভার থেকে 8 ছিল এবং দ্বিতীয় ওভারে 14টা রান এসছে। তো সব মিলিয়ে 2 ওভার পরিসমাপ্তি, 2 ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা 22। शेष चलिए 2 के बाद 22 है और 30 ओवर के लिए फिर एक बार सोहेब को लाया गया है। पहला गेंद वाइड बॉल। चलिए वाइड बॉल, टेक्सी के तौर पर 1 रन यहाँ पर जुड़ेगा स्कोरबोर्ड पर। बिल्कुल आपको देखते हुए सबूत सोहेब सब यहाँ पर थोड़ा सा नाखुश है। प्लीज कैरी ऑन एवरीवन। चलिए स्ट्राइक पे फिर एक बार अभय प्रसाद, बाहुबली सामने सोहेब। अभय प्रसाद सीधा खेला है, चलिए डाउन द ग्राउंड अलोंग द कारपेट। अभय का बल्ला बोलेगा और क्यों कहा जाता है अभय प्रसाद, सीधी बात नो बकवास, सीधा खेला है अभय ने। स्लिप के स्ट्राइक पे फिर एक बार अभय प्रसाद, बाहुबली, क्या सोहेब कम बैक किया है सोहेब ने, कम बैक किया है सोहेब ने। ये खिलाड़ी अपने आप को बैक करना चाहता है। वंस अगेन सोहेब इज ऑन बॉलिंग मार्क। सामने अभय, अभय प्रसाद, ये रिवर्स आएगा। चलिए यहां पे अभय ने ईद का जवाब पत्थर से दिया है। पिछले गेंद में सीधा था, यहां पे टेढ़े बल्ले के साथ जवाब दिया है अभय ने। और क्यों कहा जाता है टेढ़ा है पर मेरा है, मिलेगा 4 रन। फिर एक बार चौका आएगा अभय प्रसाद। जनाब ये खिलाड़ी ना सिर्फ बल्ले से जवाब देता है और जवाब देना इसे अच्छी तरीके से आता है। दुर्गापुर का खिलाड़ी, मॉडर्न डे क्रिकेट का बेताज बादशाह है ये खिलाड़ी अभय प्रसाद। और क्यों कहा जाता है जहां मैटर जहां मामला। चल फिर एक बार क्रॉस लाइन, वो पैडल स्वीप। ये सीजन में ना अभय ने ये नया निकाला है अपने पिटारे में। वो दुर्गापुर के तमाम सभी गलियों में, बैरांचिटी की गलियों में बहुत प्रैक्टिस किया है अभय ने ये शॉट। चलते रगत में 22, सामने सोहेब, स्ट्राइक पे अभय। 13 गेंद 22 रन, सबसे वैल्यूएबल गेंद है ये। स्ट्राइक पे अभय, वाइटल बॉल, वाइड बॉल खेलने का प्रयास, विकेट के पीछे बहुत अच्छा सेव यहाँ पर निकालते हुए अभिलाष आश्रिता सबूज, लेकिन फाइनली वाइड बॉल। यहाँ पे सीधा खेला है, ये शॉट देखिए जनाब, ये शॉट का ना वो फ्रेम करते हुए दीवार पे टांग दीजिए इस शॉट को और जाइए और जाकर बैरकपुर के हर एक मोड़ पर पोस्टर लगा दीजिए अभय मार रहा है। चलिए इसी के साथ आखिरी चाहिए 2 ओवर 12 टुवान, टेरिफिक टुवान। सामने सुकांत जिंकू 12 में 17 और ये ओवर टुवान को सिर्फ डालना नहीं होगा, वो डॉट भी चाहिए। सेकंड जिंकू, सामने टुवान,
सुकांत जिंकू पहला गेंद वो हल्के हाथों के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है सिंगल के साथ स्ट्राइक पे अभय प्रसाद। बिल्कुल तूफान जानते हैं ये खिलाड़ी ना वो सिर्फ मैदान में नहीं खेलता है, ये दिमाग से भी खेलना जानते हैं। 11 गेंद 11 में चाहिए 16 स्ट्राइक पे अभय प्रसाद। यहाँ बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया गया है तूफान के लिए। 11 गेंद 11 में चाहिए 16 रन स्ट्राइक पे अभय प्रसाद। चलिए 11 पे 16 स्ट्राइक पे अभय प्रसाद। द बाहुबली ऑफ बंगाल फ्रांचाइज क्रिकेट अभय प्रसाद यहाँ पे रिवर्स करने का प्रयास तूफान। ये लीजिए ये स्लेजिंग चलता रहेगा तूफान और अभय के बीच में, यही तो बैरकपुर को बैरकपुर बनाता है। ये स्लेजिंग चलेगा स्ट्राइक पे फिर एक बार अभय प्रसाद, क्या जवाब देंगे? चलिए जवाब दिया है तूफान ने। आखिरी हंसी यहाँ पर तूफान के चेहरे पर, सबसे बड़ा विकेट यहाँ पर अभय प्रसाद। मॉडर्न ने क्रिकेट का बेताज बादशाह वापस जाते हुए तूफान बहुत दिन याद रखेगा बैरकपुर वाले तूफान को। ये खिलाड़ी ना वो तरकश का ऐसा तीर है, वो तरकश का ऐसा तीर है तूफान। सबूज को जब जब जरूरत पड़ता है ना वो आज नहीं। 9 गेंद 16 रन चेस्टर पे विमल सिंह द टाइगर। विमल सिंह द टाइगर। चलिए आते ही आते रिवर्स आएगा विमल के बल्ले से टाइगर। टाइगर जिंदा है। चलिए विमल ने आते ही आते ना शेर ने आते ही अपने शिकार को सीधा लपक लिया है। चलिए पहला गेंद पहला चौका विमल के बल्ले से। चलिए 8 गेंद में 12 रन स्ट्राइक पे विमल सिंह। सामने तूफान, किस तरफ जाएगा ये मुकाबला? और आखिरी ओवर आखिरी 6 गेंद मोस्ट प्रोबेबली शायोन को लाया जाएगा वो वार्म अप करते हुए। हमारे लिए अपना तूफान खड़ा है। चलिए चलिए 7 गेंद 7 में चाहिए 12। तूफान बुरी मार्क पे सबने टुकाई। चलिए यहां से सीधा जड़ में। अच्छा ओवर यहाँ पर बहुत अच्छा ओवर यहाँ पर। सिर्फ ये ओवर में 5 रन तूफान का सबसे वैल्यूएबल ओवर में। फिर एक बार सबूज ने तूफान को यूज किया है और तूफान ने अपने आप को प्रूव किया है। यहाँ से आखिरी 6 गेंद आखिरी ओवर में रन चाहिए 12। तो শেষ 6 বল থেকে প্রয়োজন 12 রানের। শেষ ওভারে কাকে নিয়ে আসবে বলি তাদের দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে। শেষ 6 বলের সামনে সুকান্ত জিঙ্কু বহু মঞ্চের বড় তারকা এই প্লেয়ার। 6 বল 12 রান স্ট্রাইকে জিঙ্কু। এবং প্রথমটা আসবে জিঙ্কুর নামে, রিভার্সটা আসবে। প্রথম বল থেকে অনুমান একটা শট 4টি রান সুকান্ত জিঙ্কু তার ব্যাট থেকে। শেষ 5 বল থেকে প্রয়োজন 8 রানের। मेरे देवे ओके स्ट्राइक है जिंकू once again 5 থেকে 8 जिंकू is on strike। সুকান্ত জিঙ্কু আবার একবার রিভার্স আসবে। বলতে না বলতেই নো বল এবং যে বলের যা প্রাপ্তি তা মিটিয়ে দেবেন কোড়াই গন্ডায়। 5 রান সরাসরি চুরবে স্কোরবোর্ডে। बैट प्रैक्टिस करते 3 বছর আগে জেলে আমরা ব্যাট টুর্নামেন্টে 4 মারতে দিই। सुभाष बॉल থেকে 3 ऋतिक पाटिल सामने सुकांत जिंकू। चलिए 5 गेंद से 3 रन स्ट्राइक पे जिंकू। क्या इतिहास के पन्नों पर अपना नाम को लिख पाएंगे जिंकू? चलिए 5 गेंद में 3 रन। बिट्टू सामने जिंकू।
सुकांत जिंकू, ये खिलाड़ी देखिए। चलिए इसी के साथ बैरकपुर के मैदान पर फिर एक बार झंडे को लहराया है वंशिका एंड देवव्रत स्टार ने।